Naimbag nga sa Pilipinas at tuyan nagitikang runa na damdamag, ito'y PTV Cordillera. Nasurok 1.6 million nga umili ti Cordillera ti nakapagrehistron iti Philippine Identification System. Ikam kamakamati Baguio City Post Office ti pangkaiwaras ti nasurok 3,000 ang national ID cards. Report manibod kini Glory Balegan. As of February 29 itatawan, agarop 83% the registration rate dagiti umili iti Rehiyon Cordillera para iti Philippine Identification System wenno iti National ID. Sigun iti Philippine Statistics Authority, katukad daytoy iti agarop 1.3 million, manipod iti punteriya nga agarop 1.6 million, kas maibasar iti 2020 Census of Population and Housing. Pakasaanan ti ahensya, tinabatbati at 300,000 nang runa ta saan da mapilit ti amin nga agrehistro para iti national ID. Gaputa voluntary daytoy kas maitunos iti lintag. Previously, nag-conduct tayo ng mga registrations up to the barangay, to the sitios. And nung natabulate yung mga result, yung mga data, apparently lumalabas na meron pang hindi pa na-register. Tapno maipangato ti registration rate, na ilukat matan ti panagparehistro ita dagiti 1-year-old agingga 4 years old. Kasapulan laang ti birth certificate, ken ID ti ubing sakbay nga irehistro dagiti agriklikos a registration team kadagiti munisipyo. Ikagagumaan dapay ang makipasat kadagiti aktibidad kadagiti barangay ken munisipyo, tapno maalukoy nga agrehistro pay dagiti saan ang nakapagrehistro. Kasi yung mga programs ng ating government, in yung trend actually, ng even the private sector, is to go into digital transactions, and yun ang purpose talaga ng ating national ID. Para kadagiti awanan pailang ti national ID, mabalin akitan no adan ti e-Phil ID iti website ti PhilSys. Iti syudad ti Baguio, nasurok laang iti 3,000 a national ID, ti saan pailang a naiwaras ti PhilPost. Dagitoy mati kagagumaan nga iwaras dagiti 20 ket may sa akartero ti opisina, aging ga iti umuna alawas ti Mayo. Marami kaming efforts dahil kasi we have been conducting yung tinatawag nilang plaza type of delivery. Wherein yung we coordinate to the barangay officials na doon kami magdi-distribute sa lugar nila, sa barangay. Dagiti saan ang na-claim ang national ID iti PhilPost, maipaima dagitoy iti provincial office ti PSA. Kung hindi na-deliver doon sa efforts na ginawa namin at 3 delivery attempts, kailangan din namin isuli because we have mandate to deliver this within a 30 days reglementary period. Glory Balegan para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti sa Bali Adamag, maramrambakan ti may kasangapulok at 7 alang I-Festival iti Montañosa. Pasat iti aktibidad ti panakailukat ti Agri-Industrial Trade Fair. Ada ti detalye ni Clint Isvan Totanes ti PIA Cordillera. Manarimaan ita ti selebrasyon ti maikasangapulok at 7 alang I-Festival dito'y Mountain Province. Nailukat dayto itay laeng nabiit babaan iti maysa a parada a pinasatan ti naduma-duma a sektor. Iti tema nga Strength in Diversity, Celebrating Inclusivity and Solidarity, ti selebrasyon kat maipanggap iti panagkadkadwa kan panagkaykaysa. As it was in the past, this twin occasion will give us the time to thank the Lord for His guidance and blessings. As we commemorate these twin events in our history and culture, let us celebrate our shared humanity, which is the very core of inclusivity and solidarity, while we envision for a stronger province through diversity. Nangipaay matlaang iti mensahe ni DTI Cordillera Regional Director Juliet Lucas no Sadino, inyo nay unay na ti kinapateg ti kultura kan tradisyon. The cultural knowledge, the enrichment and deepening. Uray man anan akta ko inadaga ang mga sa, they are even better than the elders now. The chants and the dances, and we live by the virtues of the culture. Nationalism or loyalty. Proud Igorots are very sensitive to discrimination. Uray nung kanadan makigubat da, just to stand our principle as Igorots.
Nailukat matlaang ti Agri-Industrial Trade Fair no sa Dino, tampok tinaduma-duma a lokal a produkto dagiti munisipyo ti Mountain Province. Karaman dito'y tinateng prutas, muscovado sugar, inable products, kanda dumapay. And we will continue, as I said, to engage with you for meaningful programs that will support our agri-based industries, not only as a source of sustenance, but also for other livelihood as well. Maipalagi pa na ideklara mo ti Abril 8 kasi special non-working day iti Mountain Province para iti selebrasyon ti founding anniversary ti probinsya. Manipod dito'y Montañosa, Clint Isvan Totanes ti PIA Cordillera para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe, iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sunduan na Imagnaldaw.